हेलो सूफी जलाल उद्दीन। علی خان अरे شیطان सुनो فون सुनो کٹ کر सुनो, کے بھاگا کیوں؟ फोन इसलिए कि उससे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, अब सुनो अब रिकॉर्ड हो रहा آپ है। میں ریکارڈ کر لیا نا تمہاری हाँ بکواس. तो रिकॉर्ड कर लो। अब सुनो, बकवास कौन नहीं, उसको भी नेट पे डाल देना, इसको भी डाल देना। हमारा मौकिफ है कि तुम मसलके आला हजरत से हटे हुए हो और मसलके आला हजरत से हटकर तालीम दे रहे हो। आपका क्या मौकिफ है हमारे बारे में? اچھا تمہارا موقف ہے یا تمہارا فتویٰ ہے؟ फतवा नहीं है, मेरा मौकिफ है ये। اچھا تو تمہیں ہر بات کہہ کے تم ایک حکم अब لگاتے आप ہو. बताओ हमारे बारे में क्या वो خیال है आपका, क्या मौकिफ है? تمہارے بارے میں فتویٰ ہے اور فتویٰ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے موقف سے. कौन फतवा दिया है? علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے. تم कौन से گمراہ ہو. उलमाए कराम ने फतवा दिया है? ہاں कौन से उलमाए कराम ने फतवा दिया है? بہت سارے بڑے بڑے बहुत علماء सारे اکرام نہیں نے है। فتویٰ دیا. कौन सा दिया है वो फतवा? मुझे दिखाया नहीं आपने। فتویٰ دکھانے زبانی فتویٰ دیا ہے نا. زبانی نہیں, تم جھوٹے ہو مکار ہو نا. عالم کی بات دیکھیے، عالم کی بات کہ زبان ہی کوئی تیز ہوتی ہے. معتبر ادارہ جب تک دوسرے دونوں فریق کی بات نہیں سن لیتا فتوا ہی نہیں دیتا. تم کون سا فتوا لے آئے؟ تو دونوں فریق کی بات تو وہ دونوں فتوا فریق کہاں ہے؟ ابھی تک تم نے دکھایا نہیں, 4 مہینہ ہو گیا. عقل کے اندر یہ دیکھو شکل کے جھوٹ بول گندے رہا پیو کے بندے ہیں. کہاں ہے وہ فتوا؟ ہاں. عوام کے سامنے دکھاؤ وہ تحریر کہاں ہے. بولنے مجھے پہلے بولنے دے پہلے. وہ فتوا بات یہ کہاں؟ ہے، دوسری بات, فتوا تو چھوڑو تم ابھی. آج وہ بات- فتوا تم میرے موقف پر دے دینا. تمہارا کیا موقف ہے میرے تعلق سے؟ ہاں سن پہلے بات یہ ہے کہ دو فریق کی بات جب سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو تضاد کہتے ہیں، فتویٰ نہیں کہتے. اچھا تو اتنا بڑا اب بیوقوف دونوں, ہے، اب سنو تجھے سنو عقل نہیں سنو ہے، تو اتنا بڑا جاہل ہے. فتویٰ جب بھی کوئی اب مفتی سن کے لو. پاس جا کے بولتے فلانا نے سنو. ایسا کیا ارے تو مفتی سنو. اس پر فتویٰ دیتا ہے. ارے اور جب یار دونوں پہلے فریق کی تو سنا بات جاتا سنے ہے گا. اس کو یہ تضاد دیکھو کہتے ہیں، بڑبڑانا چالو فیصلہ کر دیا. کہتے ہیں. فیصلہ عبد اور المصطفیٰ فتویٰ میں مجھے حسمتی فرق نہیں صاحب معلوم. کا کہنا تو ہے اتنا جب بڑا تک دونوں جاہل ہے، طرف کی گواہ باتیں ہے. نہیں سنی جائیں گی سالہ کوئی بھی انگوٹھا حکم چھاپ نافذ نہیں بیوقوف کیا جاہل جائے گا, کہیں کوئی کا. بھی فتویٰ نہیں دیا جائے گا. عبد المصطفیٰ حسمتی صاحب کو زیادہ علم ہے یا تمہیں زیادہ علم ہے؟ ہاں کس کو زیادہ علم ہے؟ عبد المصطفیٰ حسمتی صاحب نے کیا کہا؟ میرے یہ موقف کے خلاف کہا کہا ہے کیا؟ کہ جب تک دونوں فریق کی بات نہیں سنی جائے گی فتویٰ نہیں دیا جائے گا. میرے پاس آڈیو ان کا انہوں نہیں موجود ہے. دیں گے، اس کا مطلب انہوں نہیں دیں تم گے. کہے اب کا سنو اصول نہیں، ایسا یار, نہیں میرے کہا. پاس سنو پہلے. وہ نہیں دیں گے بولے، اس کا مطلب یہ ہوا انہوں کہ نے عبد فتویٰ عبد لفظ المصطفیٰ استعمال حسمتی کیا صاحب نہیں ہے. دیتے. انہوں نے یہ فتویٰ نہیں لفظ کہا کہ استعمال کیا ہے. فتویٰ نہیں تم دینا کہہ رہے چاہیے. ہو وہ فتویٰ ہی نہیں ہے. ہاں اللہ نے یہ قرآن فتویٰ میں ہی کیا نہیں ہے. فرمایا؟ فتوے کی اللہ تعریف نے کیا ہے؟ فتوے کی تعریف کیا ہے؟ قل اللہ یفتیکم فی. فتوے کی اللہ نے تعریف کیا ہے؟ اللہ خود فتویٰ دیتا ہے، اللہ خود فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ سنو, ہاں. اللہ فتویٰ ہاں. دیتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن فتوے کی تعریف کیا ہے؟ ہاں فتوے کی تو اب تعریف یہ کیا ہے؟ بتاؤ، اللہ اب کس دیکھو چیز کی بتاؤ بات نہیں, دونوں فتوے کی فریق کی تعریف بات مجھے سن کر بتاؤ اللہ پہلے نے تم. فتویٰ دیا. فتوے کی تعریف بتاؤ. ہاں فتوے کی تعریف فتویٰ کی تعریف. تمہارا باپ بھی نہیں جانتا ہوگا. ہاں تمہارا باپ نہیں جانتا ہوگا. تم فتوے کی تعریف بتاؤ. تمہارے ہر سوال کا جواب دینا اب ضروری ہے. دیکھو معلوم ہی نہیں ہے تجھے تو جواب کیا دے گا. دیکھو باہر بتاؤں گا. میں بتا رہا ہوں نہیں معلوم ہے اس کو. تمہارا باپ بھی نہیں معلوم, تمہارے باپ کو نہیں معلوم ہے. تم کو کیا غائب کا علم ہو تمہارے گیا؟ پورے رودولوی مسلک میں نہیں کسی کو معلوم ہے. رودولوی اور ایک مسلک بات سے اور مسلک بتاتا کسے ہوں, کہتے ہیں؟ تمہارے پورے رودولوی مسلک میں منافق کی تعریف بھی نہیں معلوم ہے کسی کو. اچھا رودولوی مسلک کسے کہتے ہیں بتا. تم اس کے بانی ہو. ہاں میں تم اس کا مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے ہو. تمہارا ایک نیا فرقہ, تمہارا ایک نیا مسلک ہے. اچھا ہمارا اور یہ میں دلیل اس پر دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں دلیل لوگ دلیل دلیل دے دو. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ بات ہوئی نا, اب سنو. ہاں جیسے کہ تمہاری عوام ہے. ہاں عبد الحمید ایک شخص ہے جو اپنا نام بھی نہیں لکھ پاتا ہے. وہ شخص جس کو چاہتا ہے سنیت سے خارج کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے کافر کہتا ہے, جس کو چاہتا ہے منافق کہتا ہے. آپ کی نظر میں وہ معتبر شخصیت ہے, آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ آڈیو میرے پاس موجود ہے تمہارا. ہاں معتبر ہمارے سنی بھائی ہیں, معتبر تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک ہے کہ جس شخص کو اپنا نام بھی نہ لکھنا آتا ہو وہ فتوے دے, جس کو چاہے سنیت سے خارج کرے, جس کو چاہے توبہ کروائے, جس سے چاہے جو بھی حکم نافذ کرے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. معلومات جس کو اس بارے میں علم ہوگا, جس مسئلے کے بارے میں علم ہوگا, میں بتا رہا ہوں اس کو نام نہیں لکھنا آ رہا ہے اپنا. جس بارے میں نام پروف موجود ہو, اس مسئلے میں پروف موجود ہے. وہ اپنا نام نہیں لکھ پا رہا ہے, میں نے ابھی گروپ میں ڈالا ہوا ہے. ہاں نام لکھنا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی اچھا مطلب نام لکھنا بھی نہ آئے تو بھی فتویٰ دے سکتے. تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت میں کہاں پر یہ موجود ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت میں کہاں موجود ہے؟ کیا لکھا ہے؟ یہی چیز
नाम कि लिखना कुरान कोई और मोमिन होने हदीस के लिए से जरूरी सुनो, नहीं है कि पहले नाम बात लिखने वाला सुनो, हो मोमिन। कुरान और हदीस से वो मसला अखज करके अपना कौन राय सा पेश मसला करके जिसको मसला चाहता अखज है वो उलमा मुनाफिक इकराम ने कहता है, जिसको चाहता है सुन्नी से खारिज करता है। आपकी उलमा नजर में इकराम वो ने मोतबर अगर शख्सियत है। मसला अखज करके और उलमा मुफ्ती इकराम ने अहमद बयान यार कर खान दिया, नईमी उस बयान रहमतुल्लाह को अलैह ने अगर उसने जाल नकल हक में करके लिखा आगे बढ़ाया। है अब कि सुनता नहीं गैर तू आलिम, सुनो तू यार पहले बात सुनता सुनो, नहीं, बकवास करते अरे जाता बात है। सुनो, तू सुन भागना नहीं पहले, फोन तेरी काट बात सुना करके, मैंने। फोन अब काट के इतनी भागना नहीं, बकवास सुनो। और बातें मत बढ़ा, अब ज्यादा देखो, बात करेगा तो मुफ्ती आगे बात अहमद नहीं यार होगी। खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने जाल हक में लिखा है कि गैर आलिम कुरान और हदीस पे अपना राय अगर पेश करता है, अगर उसकी राय सही है तो भी उसके लिए नाजायज है, हाँ नाजायज है, जायज ही हाँ, नहीं है उसके लिए गैर तो आलिम के तू लिए। गैर आलिम, और तू वो अपना शख्स अपना तो मौक़िफ़ तीसरी क्लास तू भी भी नहीं पढ़ा हुआ है, तामील इसके वजह अदब, से और तुम कह रहे हो इस वो दे बात की सकता है, तो रोशनी ये में मसल के आला हजरत की ये तालीम कहाँ अल्लामा हुई? अहमद तुम यार मसल खान के आला नईमी हजरत से हटे हुए हो। रहमतुल्लाह अलैह की कौल की रोशनी में तू खुद गुमराह बद्दीन है कि दलील, तू गैर आलिम है, तू अपना राय दलील, कायम करता है। दलील, दलील तू दलील देता, कौन सी तू राय अपनी हमने राय पेश में की? तू हमने अपना कौन सी राय राय कायम पेश की है? करता हम है, तो तू हवाला अपना दे रहे राय हैं, कौन सी कायम राय करके पर? मोतबर बड़े हमने बड़े कौन उलमा सी को। राय पेश करके किसको हमने दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया? तो अब्दुल मुस्तफा हाशमती साहब को वाजिबुल कत्ल कहा तूने। ये मैंने वाजिबुल कत्ल कब कहा? और हमने इस पर रुजू भी कर लिया है, ग्रुप में मौजूद वाजिबुल है। कत्ल पर तूने रुजू नहीं किया। हाँ, रुजू कर लिया हमने। कब रुजू किया? बहुत पहले हो गया, एक तो वो महीना जब लगभग, रुजू एक महीने करना से था, ऊपर हो इतना गया। झगड़ा आगे बढ़ा तुझे बढ़ता नहीं बताने था। की जब जरूरत पहले ही पहले नहीं है। पहले तुझे कहा मैंने तुझे मैं साबित किया कि झगड़ा मसलक तूने आला हज़रत से मुसलमानों तू में हटा झगड़ा हुआ पैदा है। किया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह के लिख रहे हैं कि गैर आलिम पहले के रुजू लिए कर लिया कुरान तो और झगड़ा तो हदीस इसी बात पर की वो थी। अपना अगर रुजू करके तू राय मुझे पेश करता है उसके लिए वो जायज नहीं है, मगर तू कह रहा है जायज है। तो ये बता, मसलक आला हजरत के मुबल्लिग कौन है, तू या मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह? तो सुन, सबसे पहले सुना बाद में, पहले ये बता तू मसलक, मैं में साबित करता हूँ, मैं 10 दलीलें देता हूँ। बात इधर उधर मत भाग। इधर उधर नहीं भाग रहा हूँ, तू इसका जवाब दे। आप देखिए फंस गया ये, मैं क्या फंस गया? क्या फंस गया? चल बता, क्या फंस गया? सबसे पहले अब्दुल मुस्तफा हाशमती साहब के सामने फिर वही बात बकवास कर रहा है। बोलने नहीं दे रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, मुझे पहले बोलने दे। क्या बोलेगा? आप पूरी मुकम्मल में ही बात होगी, बीच में नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? बोल, झूठ बोलता है। अब्दुल मुस्तफा हाशमती साहब की वजह से ही ये सारे झगड़ा शुरू हुए। क्या तूने उनके सामने बदजुबानी किया? नहीं, उसकी वजह से नहीं, किया तो मैंने कहा रुजू कर लो। कौन कहा रुजू कर लो? तुमने जब तक तुम रुजू नहीं करोगे तुम्हारा ऑडियो चैनल पे नहीं आएगा। ये झगड़ा कौन कहा? कौन कहा? मैंने कहा। तुम क्यों रुजू करने करवाने वाला है कौन? हमारे आलिम है। तू कौन है? बदजुबानी। अरे तू कौन है? गैर आलिम है तू कौन है? हूँ। तू कौन है? तू कौन है रुजू करवाने वाला किसी से? तुम मसलक आला हज़रत का कोई मोतबर शख्सियत है, तेरी बात मैं क्यों मानूं? हमारे आलिम को तेरी बात क्यों कहेगा? अरे तो तू ये मसलक आला हज़रत से दिखा कि आवाम तौबा करवाते फिरे, रुजू करवाते फिरे। ये मसलक आला हज़रत की तालीम ही नहीं है। रुजू मसलक आला हज़रत की ये तालीम है, ये दिखा कि आवाम किसी से तौबा करवाते फिरे। चल ये तालीम दिखा। आवाम किसी से तो जरूर कराएगा। आवाम कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है? आवाम भी कराएगा ना। कहाँ लिखा है आवाम कराएगा? कहाँ लिखा है? उधर चप्पल है रे, जा रहा हूँ। कहाँ लिखा है? गलती हुआ तो आवाम अरे गलती हुआ नहीं, आवाम तौबा करवाए आवाम से, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हक तुझको किसने दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हक दिया है। किसने दिया है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मसलक आला मसलक आला हज़रत की तालीम ये कहाँ पर है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? चल दलील दे इस पर। मसलक आला हज़रत की ये तालीम है, किसी को भी गुमराह कहो, वाजिबुल कत्ल कहो। हाँ, अगर वो कहता है तो वो गुनहगार है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं गुनहगार हूँ। अगर वो सामने वाला अगर गुमराह नहीं है तो मैं गुमराह हूँ। इस हिसाब का ये चीज है, ये है। अगर वो सामने वाला गुमराह नहीं है तो मैं गुमराह हूँ। और इस पर भी मैंने रुजू कर लिया है, इस पर भी मैं रुजू कर लिया हूँ। मैं बता रहा हूँ जो तालीम तू बता रहा है वो तालीम मसलक आला हज़रत में है ही नहीं है। आवाम को ये हक ही नहीं है कि किसी से तौबा करवाए, उस पर हुक्म नाफिज करे। कहाँ लिखा हुआ है? देखो, एक भी दलील ये सूफी जलालुद्दीन सोफा जलालुद्दीन नहीं दे पा रहा है। सारा मौक़िफ़ इसका जो है मसलक आला हज़रत से हटकर है। मेरे एक भी सवाल का ये नहीं दे सकता है, इसकी पूरी ज़रूरत नहीं दे सकती है। गुनहगार है, गुनाह पर डटा हुआ है, तो मसले गुनहगार है तो क्या दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा? डटा रहे। हाँ, डटा है तो क्या इस्लाम से खारिज हो जाएगा वो? तो गुनहगार है, डटा रहे। गुनाह पर डटने की वजह से वो गुमराह हुआ। कहाँ लिखा है ये? हाँ बेशक वो कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? करके शर्मिंदा होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है ये? मोमिन की सिफात है। कहाँ लिखा हुआ है कि गुनाहगार अगर है वो डटा हुआ है, तौबा नहीं कर रहा है, ये तो उसका जाती मामला है। अगर सामने वाला गुमराह नहीं हुआ तो फिर उस पर वो गुमराहियत वो हुक्म लौटेगा, और अगर हुआ तो इसमें तो तावील है।
क्या तो तारीख है? मुतलकन कैसे मुझ पर तुम कह सकते हो कि नहीं मैं ही गुमराह हूँ? तू गुमराह है, तू उलमा कैसे के साथ मुतलकन गुस्ताखी कहाँ करता है? ये है, उसूल कहाँ पर गुस्ताखी लिखा हुआ है? है? ये अब तू उसूल जब मसल रुजू के कर आला लिया में कहाँ लिखा तो हुआ है? रुजू किसे कहते हैं? क्यों रुजू नहीं जानता रुजू है करूंगा? बेवकूफ? तुम नहीं फतवा रुजू किसे करूंगा, कहता क्या है? हुक्म लगेगा? इसकी तारीफ कर, उसकी कर, मैं रुजू की पूछ तारीफ रहा कर हूँ पहले। कि मैं नहीं रुजू करूंगा, क्या हुक्म लगेगा? रुजू की पहले तारीफ कर, रुजू की। रुजू तूने किसको रुजू कर कहते लिया हैं? ना? रुजू किसे कहते हैं? क्या तारीफ करूं? तो रुजू झगड़ा की सबसे तारीफ क्या पहले है? रुजू की तारीफ कि की कर पहले। तूने रुजू किया यानी ना? अपने मौकिफ से वापस दूसरे मौकिफ पर आ जाना, इसी को कहते हैं रुजू करना। और यानी तौबा अगर किसे कोई कहते हैं? गलती हो रही हो उसको एक्सेप्ट करना लेना और उसे छोड़ देना, यही तौबा चीज है किसे- रुजू। तौबा किसे रुजू की कहते हैं? तारीफ तौबा और क्या है? यही है। और तुम्हारे नजदीक तौबा क्या है? तौबा की तारीफ तौबा कर। तुम करवाओगे, ये तुमको इख्तियार किसने दिया है? आप तौबा की तारीफ करते हैं? तौबा तौबा की किसके तारीफ सामने कर। की जाती है? तौबा किसकी तौबा किसके सामने की जाती है? कौन करवाएगा? है? तौबा करवाने का हक तुमको किसने दिया? बेशक हमको दिया है। जब किसने हमारे दिया? हक तलफी किताब हाँ, चलो अल्लाह- इबारत पढ़ो कि अवाम अल्लाह ने दिया। अवाम जो है अवाम से तौबा करवाए, कहाँ लिखा है? हाँ? कहाँ कहाँ लिखा है? हाँ कहाँ लिखा बताओ? मसल के आला हज़रत की तालीम है, कहाँ से ये तालीम तुमने हासिल की है? चलो वो बताओ। हर बात का तू कहाँ तू लिखा है? आलिम है, कहाँ- जाहिल है? जब आलिम जरूरी- होता तो तू ये बता जब देता। कोई चल बताओ। मसला जब कोई मसला बड़बड़ा मत, मुझे ये उसूल बता। वाज़ेह कहाँ है। पर ये चीज है कि वाजे है नहीं, वाजे है भी तो भी तुम अपनी राय नहीं पेश कर सकते, अपने राय से कौन सी किसी राय? पर हुक्म नाफिज नहीं कर सकते। जैसा मैंने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया। अच्छा, तो इस रोशनी और में दूसरी तो बात- खुद गुमराह साबित हो रहा है। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ने फरमाया अवाम अपनी राय पेश नहीं कर सकता। कौन सा और तू राय आलिम हमने? है, हाँ तो तू खुद मैं अवाम है। अपनी कौन सी राय हमने पेश की? तू अपनी राय से तू कह रहा है ना मेरा मौकिफ है कि अब्दुल मुस्तफा वाजिबुल कत्ल है, गुमराह है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे तो मैंने तौबा भी कर लिया है। तौबा कर लिया, तो जब तौबा पहले मैं करने के लिए कहा था उस तू वक्त तू कहने वाला है बयान कौन? जारी किया, तू बकवास किया। तुझको ये हक किसने दिया अब कहने के रुजू लिए? करना मुझे हक दिया तुझे है, जब तुझे हम- ये हक किसने दिया था कहने के लिए? मेरे आलिम के सामने गुस्ताखी करेगा, मुझे हक नहीं है फिर भी बोलने की। तुझे ये हक किसने दिया है? नहीं मुझे हक है। शरीयत ने दिया, नहीं हक है तुझे तौबा करवाने का। हर मोमिन आवाम में आवाम करेगा। आवाम से तौबा करवाते फिरे, ये हक कहाँ पर, कहाँ किस किताब हर में लिखा आवाम हुआ को है? हक है, दूसरे कहाँ आवाम लिखा है? गलती करें ये तो उसे कह रहा है तौबा आवाम को करें। हक है। कुरान मुझे वो में लिखा इबारत है। लिखा कहाँ पर लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ कहाँ है। लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ पढ़ है। इबारत, पढ़ पढ़, कुरान में लिखा हुआ है। हाँ पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़। जब हजरत मूसा अरे इबारत वो पढ़, सूर्य नंबर कुरान बता, की आयत आयत नंबर में बता, कुरान और सूरह उससे तोहा के अंदर मुहद्दिसीन 16वां ने पारा। मुफस्सिरीन ने क्या इस्तिदलाल किया वो भी बता। मुफस्सिरीन ने इस्तिदलाल ये किया कि जब कोई गुनाह पहले करे। इबारत पढ़, वो आयत नंबर बता। हाँ सूरह निसी खोल, सूरह तोहा खोल, सूरह हाँ। तोहा। ठीक है, सूरह तो हाँ, कौन सी आयत? सूरह तोहा खोल, उसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन सी आयत? हाँ आयत कौन सी है? खोल, मैं खोल के पढ़ता हूँ। हाँ आयत बता। कितना घमंड इंसान है देखो। कुरान के इतना वाज़ेह मौक़िफ़ को कोई मोमिन दूसरे अरे, कोई बड़बड़ा मोमिन मत। अगर गलती कर रहा है, गलती दूसरे मोमिन उसको इस्लाह करे, तो इस्लाह तौबा कर कराए। सकता है, तौबा नहीं करवा तौबा सकता। का- इस्लाह- इस्लाह तौबा का नहीं मैं कर कायल सकता हूँ। ए इस्लाह पर मत जा भी। तौबा तो अलग है, इस्लाह अलग है। और तौबा अलग है क्या? हाँ पागल तौबा कहीं का। अलग है, इस्लाह अलग है। तौबा इस्लाम में दाखिल नहीं है। हाँ फर्क है, बिल्कुल अलग है ये। तौबा इस्लाह इस्लाम में और दाखिल तौबा नहीं है। करवाना ये इस्लाम दोनों अलग है। में जब इस्लाह यानी गलती गुनाह समझाना, हुआ, किसी को राह उसमें रास्त पर तौबा भी लाना, कराए। और एक तौबा होता है उस पर प्रेशर डालना, उसके लिए जो है जरूर प्रेशर वो डालेंगे। हुक्म नाफिज करना, तो हुक्म हदीस में है नाफिज ना, करके उससे तौबा करवाना। इस्लाह अलग है, तौबा करवाना अलग है। बेवकूफ है तू। ये आलिम इसको किसने बना दिया बताओ? इस्लाह और तौबा दोनों बोल रहा है एक है। हाँ तौबा भी इस्लाम में दाखिल है। तौबा इस्लाह में दाखिल कब तक है? तौबा दाखिल है। कब तक दाखिल है? कभी किसी को मार कब के तक इस्लाह किया जाए। दाखिल है? सुन, किसी को पिटाई कब करके तक इस्लाह किया दाखिल जाए। है मैं बोल रहा हूँ। हाँ, किसी को मीठी बात से इस्लाह किया जाए, किसी को सख्त अल्फाज कह के इस्लाह किया सख्त जाए। अल्फाज इस्तेमाल करके हाँ, किसको हर क्या तरह कौन से कर तौबा, सकता हर है? तरह से आवाम कर इस्लाह सकती किया है। जाए। इस्लाह का आवाम मतलब को क्या ये होता हक है, आवाम को हक है, सब मोमिन को आवाम को ये हक है कि सख्ती से वो जुमला इस्तेमाल करके उससे तौबा करवाए। आवाम को ये हक है। मैं बता रहा हूँ तेरी पूरी रुधौलियत में ना, बता रहा हूँ कोई भी किसी की औकात नहीं है इतनी। मैं बता रहा हूँ, इसको कान खोल के सुन ले। तू कभी जिंदगी में औकात नहीं होगी जब तू कभी जिंदगी में बात नहीं कर पाएगा मुझसे। अपने अकड़ में, अपने घमंड में है। हर मोमिन को हक दिया है। अरे तेरी औकात नहीं है सोफा, सोफा तू है, सोफा तू है सोफा। हाँ अब सुन, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मुनकरन
فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. جو کوئی غلطی ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، یعنی کہ عالم روکے صرف، ہر مومن. اور یہ کس کے تعلق سے ہے؟ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکے. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل میں برا جانے، اور یہ اضعاف الایمان. یہ کس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. یہ کس کے تعلق سے ہے؟ یہ برائی کے تعلق سے ہے. برائی کون سی ہے؟ ہر برائی. ہر برائی یا معاشرے میں برائی پھیلانے کے تعلق سے ہے؟ تو معاشرے میں بھی برائی پھیلایا نا. بتاؤ، میں نے حکم نافذ کیا معاشرے میں، میں نے حکم نافذ کیا معاشرے کو میں خراب کر رہا تھا. یہ دیکھو کہاں کا بات، یہ تو میرا ذاتی معاملہ تھا، میں معاشرے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ دیکھو کہاں کا کہاں چسپا رہا ہے، یہ عالم ہے. یہ دیکھیے، دیکھو یہ معاشرے کے تعلق سے ہے اور یہ بد مذہبوں کے تعلق سے ہے. اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایسی برائی ہو کہ جس سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہو، جس کی وجہ سے اس کو روکنا ہے. یہ معاشرے میں کوئی برائی، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم عبد المصطفیٰ عصمتی صاحب کو ایسا کرو، عبد المصطفیٰ عصمتی صاحب کو ویسا کرو. ہاں یہ بات ہے کہ میں نے ان کو قتل واجب کہا تھا، لیکن اس وجہ سے کہا تھا، غصے کی وجہ سے کہا تھا، بار بار ان کا آڈیو بھیج رہا تھا. اس پر تو میں رجوع بھی کر چکا ہوں، آج بھی وہ یہ بات کر رہا ہے. تو یہ جاہل ہے. تو جب کہا تھا وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اور دوسری بات اس پر ہو رہی ہے کہ تو مجھ سے توبہ کروائے گا. تو ہے کون توبہ کروانے والا؟ پہلے جب تو میرے لیے معتبر ہے؟ کون ہے تو؟ مسلک اعلی حضرت کا کون ہے تو؟ اب سن، کون ہے تو؟ میں مسلک اعلی حضرت کا محافظ میں سے. کس نے بنایا؟ کس نے بنایا تجھے محافظ؟ کس نے مانا ہے؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے بنایا کہ تو مسلک اعلی حضرت کا محافظ ہے؟ سپاہی ہوں. اچھا سپاہی ہے تو؟ ہر مومن مسلک اعلی حضرت کا محافظ ہے. اچھا ہر مومن مسلک اعلی حضرت کا سپاہی ہے. بے شک. شاباش. یہ کس نے کہا تجھے؟ یہ تو اللہ اور رسول نے کہا. اللہ اور اس کے رسول نے کہا. دین کی حفاظت کرنے کے لیے. دین کی حفاظت کرنے کے لیے کس کو کہا؟ دین کی حفاظت مسلک اعلی حضرت جو کس کو کہا؟ اور دین کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ علماء کے ذمہ ہے، عوام کے ذمہ ہے؟ ہاں علماء کے ذمہ ہے، عوام کے ذمہ ہے؟ سب کے ذمہ ہے. سب کے ذمہ ہے، مطلب جس کے پاس علم بھی نہ ہو اس کے بھی ذمہ ہے. ہاں اس کے بھی ذمہ ہے. اچھا تو مطلب وہ نقصان کرے گا یا فائدہ کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہوگا؟ وہ جہالت پھیلائے گا. دیکھو یہ دیکھو یہ علماء کے لیے ہے، اہل علم کے لیے ہے. یہ جاہل ہے. اب یہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. اب یہ آیت پڑھے گا وہابیوں کی طرح. اب تو قرت کرے گا. اب یہ اس کی اوقات نہیں ہے. ہلو کیا اوقات نہیں ہے؟ دیکھ میں نے تجھ سے پوچھا کہ غیر عالم اپنے قیاس سے، اپنی رائے سے کسی کو منافق کافر کہتا ہے، اس کا جواب تیرے پاس نہیں رہا. عوام سے توبہ کروائے، اس کا جواب تیرے پاس نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس. تو بالکل نکما. چل رکھ دے فون، چل ڈال دینا نیٹ پہ.